मूवी का स्टार्ट नॉर्थ अमेरिका के इलाके से होता है जहां बहुत सारे लोग गुलामों की तरह काम कर रहे होते हैं। इस जगह का मालिक एक बहुत ही जालिम शख्स होता है जिसका नाम जैक बताया जाता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। ये पहले तो ब्लैक अमेरिकन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है और बाद में उन्हें अपने एक बॉस को भेज देता है जो कि एक वैम्पायर होता है और लोगों का खून पिया करता है। अगले सीन में हम एक छोटे बच्चे को काम करते हुए देखते हैं जिसका नाम इब्राहिम लिंकन होता है। इब्राहिम के पेरेंट्स ने जैक से बहुत ज्यादा कर्ज लिया होता है जिसकी वजह से इब्राहिम और उसकी फैमिली वहाँ पर काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक का एक आदमी इब्राहिम और उसके फ्रेंड को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है। तभी उनको बचाने के लिए इब्राहिम का फादर आ जाता है। इब्राहिम के फादर और जैक के आदमी के दरमियान में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और इब्राहिम का फादर उसको पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। क्योंकि इब्राहिम के फादर ने जैक के आदमी को मारा होता है, इसीलिए जैक और इब्राहिम के फादर के दरमियान में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। जैक इब्राहिम के फादर की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और उसे काम से निकालने की धमकियां भी देता है। इतनी बातें सुनने के बाद इब्राहिम के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कर्ज लौटाने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम जब इब्राहिम और उसकी फैमिली सो रहे होते हैं तभी इब्राहिम अपने घर में जैक को देखता है। इब्राहिम देखता है कि जैक ने उसकी मदर के साथ कुछ अजीब किया है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह इब्राहिम की मदर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पाता कि इब्राहिम की मदर को आखिर हुआ क्या है। देखते ही देखते इब्राहिम की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो मर जाती है। क्योंकि इब्राहिम अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो मदर की डेथ के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर हम इब्राहिम और उसके फादर को बात करते हुए देखते हैं। इब्राहिम का फादर उसे बताता है कि जैक ने उनसे बदला लेने के लिए उसकी मदर को मार डाला। फिर हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब इब्राहिम जवान हो चुका होता है। इब्राहिम के फादर की भी डेथ हो चुकी होती है और इब्राहिम अपनी मदर के कत्ल का बदला लेने के लिए सोच रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम हेनरी होता है। हेनरी इब्राहिम के एक्सप्रेशंस को समझ जाता है और वो उसे बदला लेने के लिए उकसाता है। हेनरी की बातें सुनने के बाद इब्राहिम अपनी गन उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम इब्राहिम को जैक के ठिकाने पर देखते हैं। इब्राहिम जैक को गोली मार देता है, मगर हैरानी की बात ये थी कि गोली लगने के बाद जैक मरता नहीं है बल्कि अपने वैम्पायर रूप में आ जाता है, जिसे देखकर इब्राहिम बहुत ज्यादा डर जाता है। क्योंकि जैक पूरी तरह से वैम्पायर के रूप में आ चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो इब्राहिम पर बहुत ज्यादा हमला कर देता है और इब्राहिम बेहोश हो जाता है। जैक इब्राहिम को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। हेनरी इब्राहिम को बचा लेता है और साथ में वैम्पायर को भी मार डालता है। अगले सीन में हम इब्राहिम को हेनरी के घर पर देखते हैं। हेनरी इब्राहिम को बताता है कि उस पर हमला करने वाला और उसकी मदर को मारने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था बल्कि एक वैम्पायर था। साथ में हेनरी इब्राहिम को ये भी बताता है कि वो एक वैम्पायर हंटर है और पिछले कई सालों से वैम्पायर्स का शिकार करता आ रहा है। ये सब सुनने के बाद इब्राहिम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी वैम्पायर हंटिंग सिखाए ताकि वो अपनी मदर के कत्ल का बदला ले सके। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद हेनरी मान जाता है और वो इब्राहिम को अपने वेपन रूम में ले जाता है जहाँ बहुत सारे वेपन्स होते हैं। इब्राहिम इन तमाम वेपन्स में से कुल्हाड़ा यानी कि एक्स चूज करता है। उसके बाद हम हेनरी और इब्राहिम की ट्रेनिंग को देखते हैं। हेनरी इब्राहिम को एक जंगल में ले जाता है और उसकी इनर पावर को जगाने के लिए उसे हुक्म देता है कि वो 1 फुट मोटे दरख्त को कुल्हाड़े के एक ही वार से काट डाले, जो कि इब्राहिम को नामुमकिन लगता है। मगर हेनरी के मुसलसल मोटिवेट करने के बाद इब्राहिम कुल्हाड़े के एक ही वार से दरख्त को काट डालता है। हेनरी इब्राहिम को अंधेरे में लड़ना भी सिखाता है ताकि वो वैम्पायर्स को मार सके। ट्रेनिंग के दौरान हेनरी इब्राहिम को ये भी बताता है कि वैम्पायर्स को सिल्वर से बनी चीजों से मारा जा सकता है और साथ में ये भी कि वैम्पायर्स को शीशे में नहीं देखा जा सकता। मजीद हेनरी इब्राहिम को ये भी बताता है कि वैम्पायर्स को बनाने की असल वजह एडम और उसकी एक सिस्टर है। वो जिसको भी काटती हैं उसे वैम्पायर बना डालते हैं। अगर हमें वैम्पायर्स को खत्म करना है तो हमें एडम और उसकी सिस्टर को खत्म करना होगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हेनरी इब्राहिम को एक शहर में भेज देता है ताकि वहां पर मौजूद वैम्पायर्स का सफाया किया जा सके। इस अनजान शहर में इब्राहिम की मुलाकात एक शॉपकीपर से होती है। ये शॉपकीपर एक अच्छा इंसान होता है जो कि इब्राहिम लिंकन को वहां पर काम भी देता है और रहने की जगह भी देता है। इब्राहिम दिन को तो एक आम आदमी की तरह शॉप पे काम करता है, लेकिन रात को अपने वैम्पायर हंटर के रूप में आ जाता है और हेनरी की दी हुई मालूमात के मुताबिक वैम्पायर्स का शिकार किया करता है। इब्राहिम लेटर्स के जरिए हेनरी को सारी मालूमात देता रहता है और साथ में ये भी उसे बताता रहता है कि कौन से वैम्पायर को किस जगह पर मारना है। फिर एक दिन जब इब्राहिम अपनी शॉप पे काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है जिसका नाम मैरी होता है। इब्राहिम मैरी से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाता है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो लोग एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और इसी दौरान इब्राहिम वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हेनरी इब्राहिम से मिलने के लिए आ जाता है।
ہنری ابراہم کو بتاتا ہے کہ جیک ابھی تک مرا نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ہنری ابراہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جیک میری کے بارے میں جانتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری کو بھی کوئی نقصان پہنچائے۔ ہنری ابراہم کو ایک سلور واچ بھی گفٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ جیک نے ابراہم کی مدر کا قتل کیا ہوتا ہے، اس لیے ابراہم اپنی مدر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم ابراہم کو جیک کے ٹھکانے پر دیکھتے ہیں۔ جیک ابراہم کی اسمیل کو محسوس کرتا ہے اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جیک اور ابراہم کے درمیان میں بہت زیادہ لڑائی کو دیکھتے ہیں۔ جیک اپنی پوری ویمپائرز پاور کو یوز کرتے ہوئے ابراہم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں بہت ہی زبردست لڑائی ہوتی ہے اور آخر کار ابراہم جیک سے جیت جاتا ہے۔ ابراہم جیک کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ جیک ابراہم کو ہنری کی سچائی بتاتا ہے۔ جیک ابراہم کو بتاتا ہے کہ ہنری بھی ایک ویمپائر ہے اور اتنے دنوں سے ابراہم کو دھوکہ دیتا آ رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد ابراہم بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جیک کی چال ہے، اس لیے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے وہ جیک کو مار ڈالتا ہے۔ مگر ہنری کے بارے میں بتائے ہوئے جیک کے الفاظ اس کے کان میں کھڑک رہے ہوتے ہیں، تبھی سچائی جاننے کے لیے وہ ہنری کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہنری کے ایریا میں انٹر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہنری کسی شخص کا خون پی رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ابراہم بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ہنری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر ہم ہنری اور ابراہم کے درمیان میں لڑائی کو دیکھتے ہیں۔ ابراہم ہنری کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ہنری ابراہم کو اپنی ساری سچائی بتاتا ہے۔ ہنری ابراہم کو بتاتا ہے کہ وہ اور اس کی وائف کہیں جا رہے تھے، تبھی ان پر ایڈم نے حملہ کر لیا۔ ایڈم نے اسے اور اس کی وائف کو کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی اور ہنری ایک ویمپائر بن گیا۔ اور ساتھ میں ہنری ابراہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک ویمپائر دوسرے ویمپائر کو نہیں مار سکتا، یہی وجہ ہے کہ ہنری نے ابھی تک ایڈم کو نہیں مارا ہوتا۔ ہنری ابراہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے ابراہم کو اسی لیے ٹریننگ دی تاکہ ایک دن ابراہم ایڈم کو مار سکے اور اس کی وائف کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ یہ سب سننے کے بعد ابراہم کا دل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ویمپائر ہنٹنگ چھوڑ کر ایک عام زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ویمپائر فرینڈ یعنی کہ جیک کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تبھی وہ اس کے ہینڈ میں ایک سلور واچ دیکھتا ہے۔ واچ دیکھنے پر ایڈم کو پتہ چل جاتا ہے کہ جیک اور اس کے تمام ویمپائرز کو مارنے والا شخص کوئی اور شخص نہیں بلکہ ابراہم لنکن ہی ہے، اور اس کے بعد ایڈم غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم کے کچھ لوگوں نے ابراہم کے بیسٹ فرینڈ کو کڈنیپ کر لیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ابراہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے وہ اپنے شاپ کیپر فرینڈ کے ساتھ ایڈم کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ویمپائرز بلیک امریکنز کا خون پی رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ابراہم ہال کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہال میں انٹر ہوتے ہی ابراہم اپنے کلاڑے سے تمام ویمپائرز کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ ایڈم اور اس کی سسٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابراہم ایڈم کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تبھی اس کی سسٹر وہاں پر آ جاتی ہے اور پھر ہم ایڈم کی ویمپائر سسٹر اور ابراہم کے درمیان میں لڑائی کو دیکھتے ہیں۔ آخر کار وہ لوگ ابراہم کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے آفر دیتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو وہ اس کے فرینڈ کو چھوڑ دیں گے ورنہ اسے مار ڈالیں گے۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں پر شاپ کیپر فرینڈ آ جاتا ہے اور وہ ابراہم اور دوسرے فرینڈ کو بچا لیتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے بعد ابراہم اپنی گرل فرینڈ میری کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ پالیٹکس میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ ابراہم کا موٹو بلیک امریکنز کی آزادی ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت ہی کڑی جدوجہد کرتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہم بلیک امریکنز کی آزادی کے لیے کوشش کرنے والا بہت بڑا پولیٹیشین بن جاتا ہے۔ اسی دوران ہنری ابراہم سے ملنے آتا ہے۔ ہنری ابراہم کو بتاتا ہے کہ اگر اس نے اپنی اس موومنٹ کو بند نہ کیا تو سارے کے سارے غلام آزاد ہو جائیں گے۔ ویمپائر غلاموں کو اپنا خون پینے کا ذریعہ بناتے ہیں اور اگر ان سے یہ ذریعہ چھین لیا گیا تو وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ مگر ابراہم کو اس سب کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہنری کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی تحریک جاری رکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ابراہم کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سول وار سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، تبھی ابراہم غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے۔ اس آرڈر کے مطابق نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ میں جتنے بھی غلام ہیں ان سب کو آزاد کیا جائے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم کی ویمپائر سسٹر کسی طریقے سے وائٹ ہاؤس میں انٹر ہو جاتی ہے، وہ ابراہم کے بیٹے کو بائٹ کر لیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کا بیٹا دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح سے مر جاتا ہے جس طرح ابراہم کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ابراہم کی وائف اپنے بیٹے کی ڈیتھ کا سارا الزام ابراہم پر ڈالتی ہے کہ اس کی ویمپائر ہنٹنگ کی وجہ سے اس کا بیٹا اس سے چھن گیا۔ تبھی ہنری اس سے ملنے آتا ہے اور وہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کا افسوس کرتا ہے۔ اسی دوران ہنری ابراہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سول وار میں امریکہ کے سارے سپاہی مارے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا مقابلہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ویمپائر سے ہو رہا ہے اور ویمپائر ان کی پوری آرمی کو مارتے جا رہے ہیں۔ ابراہم اس سچویشن کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے، تبھی اس کو یاد آتا ہے کہ ویمپائرز کو سلور سے بنی چیزوں سے مارا جا سکتا ہے اور وہ پوری اسٹیٹ میں اعلان کر دیتا ہے کہ سلور کی جتنی بھی اشیاء ان سب کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر ابراہم کے حکم پر راتوں رات ان سبھی سلور سے بنی چیزوں سے ویپنز بنائے جاتے ہیں اور پھر ان قیمتی ویپنز کو سولجر تک پہنچانے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ پورے اسٹیٹ میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے
वेपन्स ट्रेन के जरिए सिपाहियों तक पहुंचाए जाएंगे। जैसे ये खबर एडम तक पहुंचती है, वो अपने वैम्पायर साथियों को तैयार करता है और ट्रेन पर हमला कर देता है। एडम जैसे ही ट्रेन पर हमला करता है, वो शॉक्ड हो जाता है कि ट्रेन में जितनी भी चीजें होती हैं वो चांदी की बनी हुई नहीं बल्कि पत्थर है। ये देखने के बाद एडम समझ जाता है कि ये एक चाल है, मगर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इब्राहिम अपने साथियों के साथ एडम पर हमला कर देता है। तब इब्राहिम और एडम के दरमियान में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अभी वो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी एडम की वैम्पायर सिस्टर ब्रिज को आग लगा देती है, जिससे ट्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाती है और इस ट्रेन के धमाके में एडम और सारे के सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं, मगर इब्राहिम को हेनरी बचा लेता है। उसके बाद एडम की वैम्पायर सिस्टर जंग के मैदान में पहुंच जाती है ताकि अपने साथियों तक खुशखबरी पहुंचाई जा सके कि सारे के सारे सिल्वर वेपन्स तबाह हो चुके हैं। वो जैसे ही बैटल फील्ड में पहुंचती है, उसकी नजर इब्राहिम की वाइफ पे पड़ती है। एडम की सिस्टर इब्राहिम की वाइफ को काटने के लिए दौड़ती है, तभी इब्राहिम की वाइफ अपने गले से सिल्वर चेन निकालती है और उसे गन में डालकर फायर कर देती है। सिल्वर चेन लगने की वजह से एडम की सिस्टर वहीं पे मर जाती है और साथ ही तमाम सिल्वर वेपन्स सोल्जर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे वैम्पायर्स को मारा जाता है। और इसके साथ ही हम जंग का इख्तिताम देखते हैं, जिसमें एडम और वैम्पायर्स को शिकस्त होती है और इब्राहिम जीत जाता है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। इस तरह की मजीद मूवीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।